आऊं आहियां सुभान खोसो। सॼी सिंध कैनालनि वारे मामले ते सरापा एहतजाज आहे। गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां मुल्क जी अहम शाहराह नेशनल हाईवे बंदि आहे। हज़ारे मुसाफ़िर फाथल आहिनि, सवें गाॾियूं मालबरदार गाॾियूं उहे उते बीठल आहिनि। शिकारपुर वटि इंडस हाईवे खे बि मुकमल तौर ते ब्लॉक कयो आहे। अॼु कंदकोट वारे हंध ते इंडस हाईवे मुकमल तौर ते बंदि आहे। आख़िर इन्हनि मामिलो कीअं हल थींदो? नून लीग जो ई सॼो मामिलो आहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आख़िर नून लीग जो वज़न छो पंहिंजे कुल्हनि ते खणी बीठल आहे? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाज़े चयो आहे त हाणे अगरि कैनालनि वारे मामले ते वफ़ाक़ बज़िद रही त राहूं जुदा कंदासीं। आख़िर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कॾहिं पंहिंजी राहूं जुदा कंदी? कहिड़े वक़्त जो इंतज़ारु आहे? इन सॼे मामले ते अॼु जे हिन प्रोग्राम में गुफ़्तगू कबी। असांखे जेको आहे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे मैडम सादिया जावेद साहिबा आहिनि, तर्जुमान आहिनि सिंध हुकूमत जूं। साहिल जोगी साहब असांजा रिपोर्टर आहिनि सखर जा। ज़ाहिद नून साहब शिकारपुर जा रिपोर्टर। तव्हां सभिनी सां महिरबानी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा साहिल साहब, तव्हां खां शुरूआत कबी। 4 ॾींहंनि खां इंडस हाईवे मुकमल नेशनल हाईवे मुकमल तौर ते ब्लॉक आहे, गाॾियूं फाथल आहिनि, छा सूरत हाल आहे? थोरी मंदर कशी कजो। महिरबानी सुभान साहब। क़ौमी शाहराह बबुल ते गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां मुसलसिल धारणो जेको आहे सो जारी आहे। वकीलनि पारां धारणो आयो वियो आहे। कराची बार एसोसिएशन जे सदर आमिर नवाज़ वड़ाइच जी अॻवानी ऐं उन खां अलावा सिंध हाई कोर्ट बार कराची एसोसिएशन जा सदर सफरा जी अॻवानी कोई एहतजाज आहे ऐं धारणो आहे उहो 4 ॾींहंनि खां लगातार हले पियो। वकीलनि जे ऐलान ते सॼी सिंध जेका आहे भरपूर मोट ॾिनी आहे। सियासी समाजी क़ौम परस्त मज़हबी जमायतनि वॾे अंग में मुसलसिल 4 ॾींहंनि ताईं शिरकत कई आहे। सिविल सोसाइटी जा नुमाइंदा आहिनि, उन खां अलावा शहरी वॾे अंग में शरीक आहिनि। 4 ॾींहंनि खां मुसलसिल टेंट हणी करे बबुल क़ौमी शाहराह बंदि कयो वियो आहे। जंहिं सां सिंध पंजाब ऐं बलोचिस्तान जी जेका हेवी ट्रैफिक आहे गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां मुकमिल तौर ते बंदि आहे। गाॾियूं कतारूं लॻी वियूं आहिनि। तक़रीबन 30 किलोमीटर ताईं जेके आहिनि से गाॾियूं कतारनि जी सूरत में बीठी वियूं आहिनि। हेवी लोडेड गाॾियूं आहिनि जंहिंमें तेल बि आहे। उन खां अलावा ॿियो जेको सामान आहे उहा जेका रसद आहे उहा पंजाब जी, बलोचिस्तान जी ऐं सिंध जी मुकमल तौर ते बंदि आहे। हीउ जेको तारीख़ी धारणो आहे, तारीख़ी धारणे में जहिड़े नमूने माण्हुनि जो जोश असां पहिरें ॾींहं ते ॾिठो, अॼु ॾींहं ताईं को साॻियो जोश आहे माण्हुनि में। वकील त मुसलसिल धारणे वारे हंधि मौजूदु आहिनि। उन खां अलावा जेके मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी जमायतनि जा अॻवान ऐं कारकुन वॾे तादाद में उते पहुचनि पिया ऐं उहे उते मौजूदु आहिनि। जेका सिंधूअ ते धाड़ो नामंज़ूर ऐं कैनालनि ख़िलाफ़ जेका नारेबाज़ी थी रही आहे, वॾो जोश ऐं जज़्बो जेको माण्हुनि में ॾिसण में अचे पियो। महसूस ईअं थिए थो त माण्हू उहे थकान आहिनि। माण्हू चवनि था अञा धाणे खे वधायो, अञा धाणे खे तूल ॾियो, असां हिते धाणे में विहण लाइ तयारु आहियूं। हिकु त धाणे में जेके औरतूं मर्द ॿाहिरां वेठा आहिनि उहा हिकु वॾी ॻाल्हि आहे जो हिन शदीद गर्मी में उते मौजूदु आहिनि। ऐं ॿी जेका वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेके इलाइक़े वासी आहिनि, जेके सियासी समाजी तंज़ीमूं जेके मक़ामी आहिनि, उन्हनि जेका फरागरी जो मुज़ाहिरो कयो आहे उहा तारीख़ हुनजी लिखिजे पई त बबुल वासिन तोड़े मक़ामी माण्हुनि एॾे तादाद में माण्हू हिते हज़ारे मौजूदु आहिनि ऐं 24 कलाक उहे मौजूदु रहनि था। उन्हनि खे पाणी अची पहुचायो वञे थो, पाणी जूं बोतलूं पहुचायूं पियूं वञनि। उन खां अलावा सुबुह जे टाइम में हलवा पूरी, हलीम, अंडनि पराठनि सां उन्हनि खे नाश्तो करायो पियो वञे। ऐं अहिड़ी तरह बिरयानी जेका आहे ॾींहं जो आंदी वेंदी आहे, राति जो बिरयानियूं, उन खां अलावा ॿियो खाधो आंदो पियो वञे। चांहियूं बिस्किट उन्हनि खे धाणे वारे हंधि पहुचाए पई। ऐं हक़ीक़त पुछो त एॾे अंग में मानी अचे पई, एॾे वॾे तादाद में जेके बोतलूं अचनि पियूं पाणी जूं, त माण्हू जेके आहिनि हिकु हिकु माण्हू 2-2 3-3 बिरयानी वठे थो। उन खां अलावा 2-2 3-3 हिकु माण्हू खे मिलनि थियूं, मानी बची। ठीक है साहिल साहब, गुफ्तगू सिलसिला जारी रहंदो। अच्छा मैडम सादिया जावेद साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। बहुत शुक्रिया कि तो आपने टाइम दिया। मैडम 4 दिन से मुल्क की अहम शाहराह है, नेशनल हाईवे बंद है, मालबरदार गाड़ियाँ, मुसाफिर फंसे हुए हैं। ऐसे सिंध हुकूमत ने किसके सहारे लोगों को छोड़ रखा है मैडम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके सखर की रिपोर्टर की बात सुन रही थी जी। तो देखिए, एक तो पहली बात ये कि ये सिंध के अवाम का दिल बहुत बड़ा है, वो मेहमान नवाज है और वो किसी को तकलीफ में
راستے پہ نہیں چھوڑ سکتے. تو بالکل ٹھیک ہے کہ شاہراہ بند ہے, لوگوں کو تکلیف بالکل ہے, مطلب, لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہٹ درمی اور غلط پالیسیاں جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اگر جو 4 اپریل کو کہا تھا جلسہ عام میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ کہ فیڈرل گورنمنٹ اس منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان کرے, اگر یہ اس وقت اعلان کر دیا جاتا اور یہ ہٹ درمی اور غلط پالیسی اور اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تو آج ہم اس مقام پر ہیں کہ عام آدمی, یہ عام لوگ ہیں نا, یہ کوئی سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں جو دھرنا لگا کے بیٹھی ہیں, یا کوئی لیڈرشپ تو نہیں بیٹھی ہے سندھ کی جس کو ہم کہیں, تو یہ نوبت نہ آتی. آج بھی فیڈرل گورنمنٹ اس طرح سنجیدہ اس معاملے کو نہیں لے گی. رانا ثناء اللہ صاحب ایک فون کر لیتے ہیں سینئر منسٹر صاحب کو اور وہ سوچتے ہیں کہ جی سندھ کے عوام کو تسلی ہو جائے گی اور دھرنے ختم ہو جائیں گے, راستے ختم ہو جائیں گے. تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ضرور یہ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی راستہ تھوڑا بہت کھول دیا جائے تاکہ آمد و رفت میں آسانی ہو سکے لوگوں کو. باقی دیکھیں, نہ ہم ان کے خلاف کوئی آپریشن کریں گے. واضح طور پہ سی ایم صاحب نے اس بارے میں بات کی ہے. کل میڈیا ٹاک جب انہوں نے کی تھی, پرسوں انہوں نے جب کی تھی تو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو میں یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا ان لوگوں کے خلاف. پرامن احتجاج کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے اور سندھ کے عوام وہی پرامن احتجاج کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہٹ درمی ختم کرے اور نہروں کے منصوبے کو, جیسے کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ختم کیا تھا راجہ پرویز اشرف نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے, اسی طرح شہباز شریف صاحب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس منصوبے کو ختم. اچھا میڈم, بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں جو حیدرآباد میں جلسہ تھا ان میں واضح کیا کہ اگر وفاق اپنی ہٹ درمی سے نہیں ہٹا تو راہیں علیحدہ ہوں گی. نظر تو یہی آ رہا ہے, جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک صرف فون کال کر دیتے ہیں, سنجیدگی نہیں ہے. تو کس وقت کا انتظار ہے, کب پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ راہیں اب جدا کرنی چاہیے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ, دیکھیں ویسے ہی ملک میں 2 صوبوں میں انتشار ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, بلوچستان کے حالات سب کے سامنے ہیں, KPK کے مسائل سب کے سامنے ہیں. ہم بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ ملک میں انتشار مزید بڑھے اور جو دوسری قوتیں ہیں, ملک دشمن ہیں, جو ملک تھوڑا بہت ترقی کی طرف چل پڑا ہے وہ ختم ہو. ہم کوشش کر رہے ہیں, وہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے ہم تیار ہیں. ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ CCI کا اجلاس بلایا جائے, اس مسئلے کو وہاں بیٹھ کر حل کیا جائے اور پرائم منسٹر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ منصوبہ ختم کریں. دیکھیں, تھوڑا ظاہر سی بات ہے, پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے, فیڈریشن کی زنجیر ہے, وہ نہیں چاہے گی کہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ سندھ میں بھی انتشار کی صورتحال ہو. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ نہیں مانیں گے تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کا اعلان کیا ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم ہٹیں گے تو شہباز شریف اگلے دن وزیر اعظم نہیں ہوں گے. پنجاب کی وزیروں کو اور مشیروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور وزیر اعلیٰ کو سمجھانی چاہیے کہ آپ بھی پھر وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. ہماری اگر بات نہیں سمجھ آئے گی اور اسی ہٹ درمی پہ رہیں گے تو پاکستان کی, دیکھیں ہم پیپلز پارٹی نے بی بی شہید کا جنازہ اٹھایا تھا, پھر بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر. آج بھی ہماری یہی سوچ ہے اور ہم یہی بات
चाहते हैं कि ये मसला खुश उसलूबी से हल हो। प्राइम मिनिस्टर को अकल करनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये मंसूबा ख़त्म करना चाहिए। अच्छा मैडम, देखिए ये जो मामला है, सारा जो प्रोजेक्ट है वो वफाकी सरकार का है, पंजाब हुकूमत का है, लेकिन सिंध के लोग नून लीग से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि आपने नून लीग का वजन अपने कंधों पर रखा हुआ है? कौन सी मजबूरी है मैडम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। हम वाजे तौर पे ये बात कह चुके हैं कि अगर नून लीग इसी तरह हर धर्मी पर कायम रहेगी तो फिर हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने 4 अप्रैल के जलसे में खड़े होकर कहा था कि मैं सिंध के अवाम के साथ खड़ा हूँगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं खड़ा हूँगा। लेकिन देखें, हर चीज के लिए रास्ता निकाला जाता है, कोशिश की जाती है, वो हम कर रहे हैं। अगर हम उसमें कामयाब नहीं होंगे तो हम भी जैसे सिंध के अवाम सड़कों पर हैं, धरने लगा के बैठे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हर कारकुन, हर वर्कर, हर लीडर इसी तरह सड़कों पर धरना लगा के बैठेगा। अच्छा ठीक है मैडम, आप हमारे साथ रहिए। शिकारपुर के रिपोर्टर है हमारे जायद नून साहब, वो हमारे साथ हैं। शिकारपुर के मकाम पर इंडस हाईवे भी ब्लॉक है, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद फिर आपसे कुछ और मजीद चीज़ें हैं वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा जायद साहब, तव्हां ॾे वो इंडस हाईवे केतिरनि कलाकनि खां उते बंदि आहे, छा सूरत हाल आहे? हीउ जेको रोड बंदि थियो आहे, हीउ किथां कहिड़े इलाइक़नि खे मिलाईंदड़ रोड आहे? तमामु ज़बरदस्त प्रोग्राम। पहिरियों ही त सिंधु वासी जाॻिया आहिनि पंहिंजे हक़नि ख़ातिर, पाणी ख़ातिर। ही सिंधु दरिया जेको अचे थो, इहो इन जा लेफ्ट बैंक ऐं राइट बैंक ॿई जेके ॿिन्ही पासनि ॿई कंदियूं आहिनि, उन विच मां दरिया गुज़रे थो। जेका राइट बैंक ते आहे उनमें जेके इलाइक़ा अची वेंदा, कश्मीर, पंडकोट, शिकारपुर, लाड़काणो, दादू, जामछोरो खां वठी अॻिते पोइ हलिया था वञनि था। जेका लेफ्ट बैंक आहे उनमें इहा घोटकी, घोटकी सखर जो परियो वेठो रोड़ी, उन खां अलावा खैरपुर, इन खां अॻिते वञी ॿिया जेके नवाब शाह या ॿिया इलाइक़ा अची वञनि था। राइट बेल्ट ऐं लेफ्ट बेल्ट में ॿ वॾियूं शाइराऊं आहिनि जेके पंजाब तरफ़ वञनि थियूं पयूं। ऐं जेका हीअ बाईपास ते जेको धरणो लॻो आहे या नेशनल हाईवे सर्विया जेका इहे ज़िक्र कयल लेफ्ट बैंक मां या गुज़री कराची यानी समुंड्रा या पोर्ट आहे उतां गुज़री पंजाब तरफ़ वञे पई। ॿियो ही असां वारो इलाइक़ो आहे जंहिंते काल्ह खां वठी धरणो लॻो आहे। वकीलनि महसूसु कयो त जेका हिते जी ॻाल्हि कयूं त कश्मीर में जेको असांजो धरणो हो उनमें अणपूराई थी वकीलनि जी, जंहिंजे करे उहो रोड खुली वियो, कार्गो जेको आहे पंजाब तरफ़ रवानो थियो। जंहिंखां पोइ कुर्बान मौलाना साहिबु सकर बार एसोसिएशन जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सदर ऐं लाड़काणे वारो अतर सोलंकी साहिबु ऐं शिकारपुर जा वकील अची शिकारपुर में क़ौमी चौक वटि नेशनल हाईवे ब्लॉक करे धरणो ॾिनो। हाणे इन धरणे लॻण सां थियो ईअं आहे त इंडस हाईवे जेको आहे उहो असां वारे हिते में बंदि थी वियो आहे, जंहिंमें इहे जेका ट्रैफिक हलंदी हुई उहा जेका कराची मोटरवे या जामछोरे खां अचे थी पई लाड़काणो, दादू वया शिकारपुर खां, उहा हिते बंदि थी वई आहे। यानी नेशनल हाईवे बबर लोहे वटां बंदि आहे ऐं जेका इंडस हाईवे आहे शिकारपुर वटि बंदि इन करे कयूं जो जेको कश्मीर वारो जेको इलाइक़ो उहो अणपूरो थियो। हाणे ही ॿुधूं था त उते बि ॿीहर धरणो लॻो आहे। बहरहाल इन ट्रैफिक इंडस हाईवे बंदि थियण सां जेका लेफ्ट बैंक जी जेका रसद ही पंजाब तरफ़ यानी ही चइनी सूबनि ॾांहुं वञे थो, यानी बलोचिस्तान ॾे बि जेका रसद आहे हिकु इहा ई आहे इंडस हाईवे खां शिकारपुर खां गुज़री वरी जेकंबाद वया बलोचिस्तान वेंदा। पर जेकॾहिं शिकारपुर जे तरफ़ खां वञिबो त इहो कंदोकोट जो वारो इलाइक़ो ॾे पंजाब ऐं KPK में जेका बि वॾी कार्गो आहे उहा त बंदि आहे, गाॾियूं बंदि आहिनि। ऐं हिकिड़ी ॾुखियाई ज़रूरु थिए थी त जेके नौजवान आहिनि, जेके जज़्बाती आहिनि, जेके सिंध सां मोहबत कनि था, उन्हनि लिंक रोडनि ते बि रुकावटूं खड़ियूं करे रोकनि था। हिकु असां वटि जेका लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल आहे उहा अॻ में चङी कोन्हे, पर लिंक रोडनि ते बि जेका रुकावटूं पवनि थियूं त उहे थोरी शिकायतूं अचनि थियूं। लिंक रोडनि वारा रस्ता जेके आहिनि उहे मक़ामी माण्हू इस्तेमालु कनि था, लोकल माण्हू इस्तेमालु कनि था।
उते उते थोरी नरमी जी ज़रूरत आहे, पर जेके असां वरी धरणो लॻो आहे लॻल आहे 2 ॾींहंनि खां, ईअं सम्झो त ॿ खां पोइ ॿिए नंबर ते ही या को कदकोट कश्मीर वारो हुजणु खपे आहे। पर जेको हाणे शिकारपुर आहे हिते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा हिते जेके माण्हू राति जो तरसनि था पिया, उहे लोकल माण्हू आहिनि, उनजे खाधे पीते जो त खणी इंतज़ाम थिए थो, पर उते ख़ासि ज़रूरत इन करे नथी पए त लोकल माण्हू शहर सां लॻो आहिनि, हिते ई फिरी गिरी अची वञनि था। बहरहाल ॾिठो ही वञे त माज़ी में जेके ॾिसो शेख हयात जी जेका शाइरी सुधरी ते रुके नदी दोस्तां दो के मयार उन ते उन दौर में पाबंदी लॻी त अहिड़े क़िस्म जा गीत न हलायो जो धरती धनी जाॻनि था। पर अॼु जेके शाइरी कई थी वञे, जेको गीत ॻाया था वञनि, उन खां बि वधीक दौर आहिनि पंजाब जेको ख़तरनाक मैसेज आहे। इन सां सुभाणे थियो ई आहे त माण्हू जाॻी पिया आहिनि। ठीक है। अच्छा साहिल साहब तव्हां ॾे अचिबो, ज़ारी ॻाल्हि आहे रोड ब्लॉक आहे, धरणो जारी आहे, केतिरे ताईं जारी रहे थो, इजलास बि हिननि जो जेको आहे वकील बिरादरी जो हलंदड़ आहे। इहो ॿुधाइजो ज़ारी ॻाल्हि जेके मुसाफ़िर फाथल आहिनि उन्हनि जी छा सूरत हाल आहे हुते? जी सुभाणे साहब मां ॿुधाए थो हलां त गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां जेको धाणो आहे, धाणे सां जेके गाॾियूं कतार जी सूरत में बीठी वयूं आहिनि, ड्राइवरनि बि आसिरो पलियो आहे, ड्राइवरनि बि लॾो लाहे छॾियो आहे। ड्राइवर बि हाणे असांखे ईअं नज़र अचनि पिया त थाणे में जेके माण्हू आहिनि उन्हनि सां गॾु अची करे बीहनि था या पंहिंजे ट्रकनि में लाउड स्पीकर हलाए करे डांस कंदे बि असांखे नज़र अचनि था। अहिड़ी वीडियोज़ बि वायरल थियूं आहिनि। ॿियो जेको धाणे में वेठल माण्हू आहिनि जिन खे मानी पहुचाई थो वञे, अहिड़ी तरह मक़ामी माण्हुनि जे तरफ़ां जेके मुसाफ़िर आहिनि उन्हनि खे बि थधो पाणी पहुचायो पियो वञे, उन्हनि खे बि मानी पहुचाई पई वञे। त सिंध वासियुनि फरार दिली ॿुधाए रखियो आहे, धाणे वासियुनि खे बि जीअं में जायूं ॾिनियूं आहिनि त मुसाफ़िरनि जी बि जेका ख़िदमत आहे उहा कई पई वञे। ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि जेका वकीलनि जो मुशावरत थी आहे, उन खां अलावा जेको वकीलनि पारां धाणे जे हवाले सां चयो पियो वञे त धाणो जेको आहे सो हिकु ॾींहं जो न आहे, ही धाणो उनखे वसी कयो वेंदो ऐं मुख़्तलिफ़ सिंध जे ॿियनि रोडनि खे बंदि करे जेको मरकज़ी धाणो हूंदो उहो बबलो ते धाणो हूंदो ऐं रेलवे ट्रैक बंदि करण जहिड़ा जेके आहिनि से उहे फ़ैसिला जेके आहिनि से सख़्तु उहे वकीलनि पारां चिताव ॾिनो पियो वञे। त याने वकीलनि जो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे त असांखे इहो क्रेडिट न खपे त असांजे करे केनालनि वारो मनसूबो रद्द थियो। असांखे सिर्फ़ु नोटिफिकेशन उहो खपे जंहिंमें केनाल रद्द थियल हुजनि, असांखे नोटिफिकेशन खपे, बाक़ी असांखे जो ॿियो को बि मुतालबो न आहे। ऐं जेका हाणे मैडम साथी शायदि लाइन थींदी उहो ॿुधंदी अयाज़ लतीफ़ पले जो थोरी देरि अॻु में जो ख़िताब कयो, उन में जीअं मैडम ॻाल्हि कई त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ़ खां अलॻि थी वई त हुकूमत किरी पवंदी। त हाणे वक़्तु अची वियो आहे CCI खे सिंध हुकूमत 2 दफ़ा ख़त लिखी चुकी आहे। जेकॾहिं वफ़ाक़ उहा नथो ॿुधे त भला पीपल्स पार्टी छो नथी इहो फ़ैसिलो करे त जेकॾहिं राहुल जुदा करे थी त अपोज़िशन बेंचनि ते वेहंदी, ऑटोमेटिक हुकूमत किरी पवंदी। जेकॾहिं ख़ुदि हुकूमत किरी पवंदी त केनालनि वारो मनसूबो उहो रद्द थी वेंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हाणे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे फ़ैसिलो करिणो आहे त सिंध खपे या ठीक है। अच्छा ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा मैडम आपकी तरफ आऊँगा तो वैसे जब धरने होते हैं, इसका एहतजाज होते हैं तो हुकूमत की तरफ से बातचीत की जाती है। वैसे सिंध हुकूमत ने वकला के साथ कोई राब्ता किया, कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो सका है उनके साथ? हाँ जी, वकला के साथ बातचीत, देखिए पहली बात ये कि पुरअमन एहतजाज, मैंने आपके शो में शुरू में भी कहा कि हर आदमी का हक है, हर पाकिस्तानी का हक है, सिंध के अवाम का हक है। तो वकीलों का भी हक है जब तक वो पुरअमन रहे। उनके खिलाफ कार्रवाई नामुनासिब है। वो सिंध के हक के लिए दरियाए सिंध पे डाके के खिलाफ सड़क पर बैठे हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया कि वकीलों से राब्ता किया गया, जी वकीलों से बिल्कुल राब्ता किया गया है। लॉ डिपार्टमेंट वकीलों के राब्ते में है, उनकी एसोसिएशंस, उनकी बार से राब्ते में है, बातचीत हो रही है। हम देखें, बात वो है कि जब तक वो पुरअमन है हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये वाज़े पैगाम है चीफ मिनिस्टर साहब का, पुरअमन एहतजाज हक है हमारा, हट धर्मी फेडरल गवर्नमेंट की है, जो हम देख रहे हैं, जो हमें नजर आ रही है। बाकी देखे जो लोग बातें करते हैं सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेन करते हैं, तकरीरें करते हैं, वो उनका तो कोई हल नहीं है। ये अयाज लतीफ़ पली जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या 2002 के इंतखाबात में ये GDA का हिस्सा नहीं थे?
یہ GDA وہی نہیں ہے جو پرویز مشرف کے ساتھ تھی، جس نے گریٹر تھال کنال، جو 6 کنالیں بنی اس میں جو سب سے بڑی کنال بنی وہ گریٹر تھال کنال بنی تھی. اس کا منصوبہ جب مکمل ہوا تو وہ کس کا دور تھا؟ GDA اس اتحاد کا حصہ تھا. کیا ایاز لطیف پلیجو نے GDA کے ٹکٹ پر حیدرآباد سے الیکشن نہیں لڑا تھا 2002 کا؟ پھر بات کرتے ہیں آج PTI والے کہ جی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو جلال پور منصوبہ تھا جو انگریز نہیں بنا سکا وہ عمران خان نے بنانے کا کام شروع کروایا. تو بات یہ ہے کہ سندھ کے پانی کے حق پہ ڈاکہ، تو یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ ان کی مجرم، سندھ کے عوام کی یہ مجرم ہے. ان کو پہلے قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ہم پہ تو یہ تنقید کرتے ہیں. 2002 میں مجھے یاد ہے، آپ کو بھی سبحان صاحب یاد ہوگا کہ پیر پگاڑا نے کہا تھا کہ ہر جماعت گھر سے نکلے، کالا باغ ڈیم ہم بنائیں گے. اس کے حق میں سانگڑ میں ریلیاں نکالی گئی تھیں. آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے پانی کا سودا کیا. نہ پیپلز پارٹی نے پہلے پانی کا سودا کیا تھا، بی بی شہید نے خود لیڈ کیا تھا کالا باغ ڈیم کے خلاف کیمپین. آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. تاریخ کوئی نہیں بھولا. اور آج بھی 6 متنازع کنالوں کے خلاف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی خود لیڈ کر رہے ہیں، خود لیڈ کریں گے. اور دیکھیں کوشش کی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں نون لیگ کو کہ وہ اپنی غلطی سدھارے. اگر وہ اپنی غلطی نہیں سدھاریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ پھر ہم سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے. ٹھیک ہے، شہباز شریف کو گھر جانا ہو. ٹھیک ہے. اچھا میڈم، آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. مختصر بریک کا وقت ہوا، اس کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ آخر پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. وقت ہوا مختصر بریک جو بریک کھاں پو اتنا ہی وری پروگرام جی شروعات کندا. پروگرام میں ایک بھیرو ॿीहर भली कार सिलसिलो ॻाल्हि ॿोल जो उतां ही जारी कंदासीं जैसा पहिरियां मैडम सादिया जावेद साहिबा सां ॻाल्हि ॿोल हले पई. अच्छा मैडम, ये बताएं कि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मसला है, जैसे मैंने पहले कहा कि नून लीग का वजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कंधों पे उन्होंने रखा हुआ है. तो क्या समझती है ये मसला हल कैसे होगा? लाठी चार्ज नहीं होगी, आप कह रही है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि सख्ती नहीं की जाएगी, तो सख्ती नहीं होगी तो रोड तो वैसे ही बंद रहेगा, तो जो लोग फंसे हुए हैं उनका क्या होगा? कोई मसले का हल क्या है, क्या समझती हैं? سندھ کے عوام پرامن احتجاج کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اس کا بہت آسان حل ہے کہ CCI کا اجلاس بلایا جائے، اس پر اس منصوبے پر بات کی جائے، اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو اس منصوبے کو جو ہے وہ ختم کریں. تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں. یہ کہ میں ہوائی باتیں کروں، ٹی وی پہ پریس ٹاک کروں، میڈیا ٹاک کروں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے تو اس کا حل ہے CCI کا اجلاس بلایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے لوگ، ظاہر سی بات ہے آپ نے خود کہا ہے کہ وکیل تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ایک آرڈر چاہیے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس سے ایگزیکٹو آرڈر نکلے. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پاکستان کی عوام بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس کا یہی حل ہے، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن ہاں جو لوگ سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، مال مویشی پھنسے ہوئے ہیں، اناج پھنسا ہوا ہے، پیٹرول کی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، سبزیاں پھنسی ہوئی ہیں، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی تھوڑا کوئی روٹ کھلوانے کی کوشش کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت سندھ کے عوام میں ایک غصہ ہے، ایک ان کو نظر آ رہا ہے کہ وفاق جو ہے وہ ان کی بات نہیں سن رہا، نہیں سمجھ رہا، تو لوگ احتجاج کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ میڈم سعدیہ جاوید صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اچھا سال صاحب تव्हां ॾे अचिबो, तव्हां मैडम जी सादिया जावेद साहिबा जी गुफ़्तगू ॿुधी हुन चयो आहे त कंहिं बि सूरत में सख़्ती न कई वेंदी. सख़्ती न थींदी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हीउ जेको रोड आहे हीउ न खुलंदो ऐं माण्हू जेके मुसाफ़िर आहिनि उहे फाथल ई हूंदा. पर मूंखे इहो ॿुधायो, मक़ामी जीअं ज़ाहिद नून साहिबु ॿुधाइनि पिया त जेके लिंक रोड आहिनि, ज़ाहिर लिंक रोड आम माण्हू जेको मक़ामी माण्हू आहे उहो हिकु शहर खां ॿिए शहर लाइ इस्तेमालु कंदो आहे. छा जेको बबरलो वटि जेके रोड ब्लॉक आहिनि उते बि इहा मुदाख़लत आहे त लिंक रोड्स जेके बंदि करणु सिलसिलो आहे उते? सुभान साहब, ही जेके धरणा आहिनि ऐं जिन जाइनि ते धरणा हया विया आहिनि त उन सां जेके सिंध जे शहर जा, सिंध जे ज़िलनि जा हिकु पैसा जेके राब्ता आहिनि उहे कटियल न आहिनि. छाकाणि त असांखे हिकु यानी जेकॾहिं बबलू वटि धरणो हयो वियो आहे त हाणे खैरपुर वञण जे लाइ बि असांखे 2-3 रूट आहिनि, या खैरपुर खां लाड़काणे वञण जे लाइ असांखे पुल आहे टंडो मस्ती वारी. इहे जेको लाड़काणे खां वरी शिकारपुर जा जेके आहिनि उहे मौजूदा रस्ता आहिनि, या वरी बबलो खां जेको सखर वारो रूट आहे उहो रूट खुलियल आहे. खैरपुर घोटकी जो राब्तो कटियल न आहे, यानी सिंध जा जेके बि राब्ता आहिनि उहे कटियल न आहिनि. जेकॾहिं सिंध जो माण्हू कश्मीर खां कराची ताईं सफ़र करे आसानी सफ़र करे सघे थो, नंढी गाॾी आसानी सफ़र करे सघे थी. शिकारपुर अगरि जेको रोड ब्लॉक आहे, अगरि लाड़काणे खां माण्हू ईंदो त कश्मीर वञण जे लाइ अगरि ज़ाहिद नून सां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं, मुंहिंजे ख़्याल शिकारपुर वटि त पोइ कश्मीर न वञी सघंदो उहो माण्हू. सुभाणे बिल्कुलु शिकार लाड़काणे खां जेका ईंदो त रस्ता आहिनि हुन देर खां फिरी जकमबाद खां फिरी तंगवानी वरी कंदरकोट एॾो रस्तो, वरी जेकॾहिं कंदरकोट बंदि आहे त वरी पोइ पंजाब तरफ़ न वञी सघंदो. ऐं सिंधू दरिया ते लॻभॻि माना 6 पुलियूं आहिनि जेके राइट बेल्ट ऐं लेफ्ट बेल्ट खे मिलाइनि थी पियूं, जेके इंटर कनेक्टेड आहिनि. ऐं उन्हनि सां जेकॾहिं इहा ट्रैफिक जो अचणु वञणु थिए थो त उहो हेॾो जा होॾे किरी वञनि था. असुल ॻाल्हि इहा त पंजाब जा रस्ता बंदि करणा आहिनि त इहे जीअं बबरलोई वटि धरणो लॻल आहे या दिरा मोड़ वारो, इहे बेसिकली इहे ई काफ़ी धरणा हुया जंहिंमें सॼियूं ट्रैफिकूं इंडस हाईवे या नेशनल हाईवे बंदि थी वञनि हा. पर उहो जेका अॻु में ज़िक्र कयो थिए त कंदरपुर में अणपुर आई थी कश्मीर में, जंहिंजे करे शिकारपुर में बि धरणो लॻो आहे. असल में इहे त असां वटि अमन अमान जी सूरतालूं चङियूं कोन्हनि के जीअं लिंक रोडनि तां माण्हू वञनि था उते ॾुखियायूं पेश अचनि थियूं, तव्हां बि सम्झी सघो था त प्रूफ थियनि थियूं पियूं. असुल मक़सदु इहो आहे त हाणे हीअ ॻाल्हि चिटी वाज़ आई आहे त माण्हू जेका हाणे एहतजाज थिए थो वकीलनि जी सूरत में थिए थो, का बि सियासी पार्टी हुननि में यानी मेज़बान न आहे पर महिमान थी अचे थी पई, उन में माण्हुनि जी हिकिड़ी हीअ ॻाल्हि जुड़ी आहे त पाणी जे मामले ते माण्हू ॿुधण लाइ का ॻाल्हि तयारी कोन्हे. अॻ में बुख बदहाली में जेके माण्हू गुज़ारनि था पिया अमन अमान जी वधि सूरत हाल में, जिन खे ॿुधायो ई वियो त जे कैनाल ठहंदा तव्हांखे पाणी न मिलंदो, तव्हां अंदाज़ो लॻायो था त जेको सफ़ा न पढ़ियो आहे, जंहिंखे कंहिं किताब न पढ़ियो आहे, जंहिं फ़र्ज़ु कयो कंहिं मीडिया सां ई वाबस्ता न आहे, पर जेकॾहिं हुनखे ख़बर पए थी त मुंहिंजो पंजाब पाणी बंदि थो करे त उहो गैर महज़ूब ॻाल्हाइनि था, उन हद ताईं वञनि था जंहिंजो को अंदाज़ो न आहे. छो त हुनजो जियापो पाणी आहे, हुनजी माल जी पालना पाणी आहे, हुनजी ज़राअत पाणी आहे, हुन असां वटि त जर आहे उहो पाणी जो आहे. माण्हू उन मामले ते एतिरा जज़्बाती थी जागी आया आहिनि, जंहिंखां पोइ जेके हीअ तकरीरूं थियनि थियूं ऐं सिंध सां थींदड़ मादी खां वठी सारी नाइंसाफ़ियुनि जो जेको ज़िक्र थिए थो, इहो मैसेज हिननि धरणनि दौरान एतिरो वसी पहुची वियो आहे माण्हुनि ताईं जंहिंजो को अंदाज़ो न आहे त असां सां हीअं बि पंजाब ज्यादती कई आहे, हीअं बि ज्यादती कई आहे. उहो हिन वक़्त ताईं सुजागी वारो आहे, पर उहो अॻिते हली जेका इहा सूरताल जुड़ी ऐं जेके कैनालनि जो फ़ैसिलो वापसि न थींदो उहा. ज़ाहिद साहब महिमान नवाज़ी जी साहिल साहब ॿुधाइनि पिया त उते माण्हू जी महिमान नवाज़ी बबरले जेके मुसाफ़िर फाथल आहिनि, जेके ट्रांसपोर्टर फाथल आहिनि, ड्राइवर क्लीनर उहे फाथल आहिनि, उन्हनि जी महिमान नवाज़ी छा शिकारपुर में बि अहिड़ा मंज़र आहिनि? बिल्कुलु ईअं ई आहे त शिकारपुर में हिकु त वॾे तादाद में अॻ में जेके लिंक धरणा लॻा, रोड बंदि थिया, नेशनल हाईवे ते वॾी हैवी ट्रैफिक हुई कोन जेका अहिड़ी का फाथी पई हुजे, जीअं न त को शिकारपुर जे आस पास आहिनि, पर जेका महिमान नवाज़ी वारा रस्ता आहे बिल्कुलु सुबुह खां वठी शाम ताईं राति ताईं केतिरा ई माण्हू अचनि था, पाणी खणी अचनि था पिया, या जेका घुर्ज आहे उन्हनि जी मानी टिकी या राति जे रहण जो बि उन्हनि जो बंदोबस्त वारो आहे. पर मुंहिंजो हीउ चवण जो मतिलबु आहे त हिते जेके एहतजाज आहे उहे लोकल माण्हू अचनि था पिया, जेके सॼो ॾींहुं गाना बजाना हलनि था, माण्हू ईअं सम्झंदा हिकिड़ी पिकनिक पॉइंट जीअं उहा टोल प्लाज़ा वारो जिते इंडस हाईवे जा धरणो लॻल आहिनि, उते मंज़र इहे ई साम्हूं अचनि था, जिते माण्हू ख़ुशी वारो मंज़र आहे
पंहिंजे हूअ इज़हार कनि था त असां सां ही माज़ी में नाइंसाफ़ी थियो न, असां हाणे जाॻियाऊं, असां पंहिंजा हक़ वठंदासीं। ठीकु आहे। का बि सियासी पार्टी लीड नथी करे, हुनजे वकीलनि जे सॾ ते हुनजो त सियासी पस मंज़र आहे ई कोन, ऐं माण्हू निकिरी पिया आहिनि। ठीकु आहे। अच्छा साहिल साहब तव्हां ॾे अचिबो, साहिल साहब तव्हां ॾे अचिबो, तव्हांखे सम्झण जी कोशिशि कबी त हीउ जेको इजलास जारी आहे, छा तव्हां सॼो ॾींहुं उते हुयो, छा सम्झो था त को एहतजाज खे वसी कयो वेंदो, हीउ जेको ट्रैक सिर्फ़ु रोड बंदि आहे, को रेलवे ट्रैक ॿिए पासे, छा हिकमत तब्दीली साम्हूं ईंदी, तव्हां छा सम्झो था? पंहिंजो सुभाणे साहिब जेको वकीलनि जो आहे अॻवान आमिर नवाज़ वगड़ा उनजो चवणु आहे त हीउ जेको थाणो आहे, धरणे खे असां ख़तमु न कंदासीं, हिन धरणे खे असां वसी कंदासीं, हिन धरणे खे असां खणी वेंदासीं पंहिंजो कराची ताईं, कराची में अलॻि धरणो हणंदासीं, या सखर में जेको मरकज़ी धरणो इहो अलॻि हूंदो, अहिड़े तरह असां डेरा मोड़ वटि अलॻि धरणो हणंदासीं, कमू शहीद वटि अलॻि धरणो हणंदासीं। ही हिकिड़ो वसी प्लान आहे, ऐं माण्हू ऐं जेका ख़लक जेको लश्कर हिकिड़ो निकिरी पियो आहे नी, हाणे हिनखे कंहिं बि ताक़त जेका धरती जी ताक़त आहे उहा नथी रोके सघे, त हिन लश्कर खे का रोके। हाणे मजबूरन वफ़ा खे फ़ैसिलो वठणो पवंदो त केनालनि वारो मंसूबो रद्द करे। जेका ज़ाहिद ॻाल्हि कई त वाकई ही जेका तहरीक रोमांस में तब्दील थी वई आहे, ऐं माण्हू अचनि था वेही करे अलॻि अलॻि टोलनि जी सूरत में नारा हणनि था, अलॻि अलॻि वेही करे एहतजाज कनि था, धरणो हणनि था, किथे वेही पाण में गॾिजी मानियूं खाराइनि था, हिक ॿिए खे मानियूं खाराइनि था। यानी जेके असां अॻु में धरणा ॾिठा आहिनि त मक़ामी माण्हू परेशान थींदा आहिनि, धरणा लॻंदा आहिनि, रोड रस्ता बंदि थींदा आहिनि। ही पहिरियां असां अहिड़ो तारीख़ी धरणो ॾिठो आहे जंहिंमें मक़ामी माण्हुनि अची करे हिनखे ओन कयो आहे, हिन धरणे खे ओन कयो आहे, माण्हुनि खे शरबत पियारे रहिया आहिनि पंहिंजे हथनि सां, उन खां अलावा थधे पाणी जूं सबिलूं लॻाए छॾियूं अथनि, मेडिकल कैंप क़ाइमु आहिनि। यानी हिकिड़ो रोमांस आहे, सिंधी गीतनि ते, क़ौमी गीतनि ते बाक़ाइदा रक़्स थिए पियो, जज़्बाती नारा था लॻनि, जोश ऐं जज़्बो माण्हुनि में आहे। त हाणे ही जेको जोश ऐं जज़्बो आहे नी, सिंध समूरी जागी पई आहे, ॿार बच्चो औरतूं मर्द सभु जागी पिया आहिनि। ऐं ही MRD जी जेका तहरीक आहे, 1 यूनिट वारी जेका तहरीक आहे, उन खां वॾी तहरीक थी उभरी आहे, जंहिंमें सभु हिक पेज ते आहिनि, सियासी पार्टियूं, मज़हबी पार्टियूं, कॉमर्स पार्टियूं, आम माण्हू, धनार, बकरार, पोरियत, मज़दूर, सभु जेके आहिनि से हिक पेज ते आहिनि। ख़ुदि हुकूमती जमायत जेका पीपल्स पार्टी उहा पिणु हिक पेज ते आहे। त हाणे वफ़ा खे फ़ैसिलो जल्द वठणु खपे, जेकर जल्द न वरितो वेंदो त पाकिस्तान में अहिड़े तरीक़े सां सॼो माहौल डिस्टर्ब थींदो, सिंध जेका आहे टिनी सूबनि खां हिन वक़्त बि अलॻि थी बीठी आहे। ठीकु आहे, वॾी वॾी महिरबानी। बिल्कुलु साहिल जोगी साहिब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। ज़ाहिद साहिब तव्हांजी वॾी महिरबानी। बिल्कुलु साहिल जोगी साहिब तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त आहे त हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त सिंध जो जेको सॼो ज़मीनी राब्तो आहे उहो पंजाब सां, उहो बलोचिस्तान सां, KPK सां 4 ॾींहंनि खां कटियल आहे। वफ़ाक़ खे सम्झ खां कमु वठणु घुरिजे ऐं जल्द जेको सिंधी माण्हुनि जो जेको मसइलो आहे, सिंधी माण्हुनि जी जेका ॻाल्हि आहे उहा सम्झणु घुरिजे त जेका हीअ बेचैनी वारी सूरत हाल आहे हीअ ख़तमु थी सघे। अॼु पिणु सुभाणे वरी कंहिं ॿिए इशू कंहिं ॿिए माल मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं अला वाही।